Ayo kita lanjutnya guys. Wah, ada rasanya kecil guys. Ada kecil guys. Ya. Yang kecil guys. Waduh. Waduh Teman-teman. Widih. Jumbo teman-teman. Jumbir. Gembir, gembir. Gembir. Wih, Mana yang kecil tuh? Wih, nimpannya ini kecil nih. Ini dia guys. Mantul guys. Mantap guys. Mantap guys, Yono. Ya Allah guys. Mantap, Ayo, guys. ayo, masukin. Tadi lepas Guys, guys. guys. Wih. Ya guys, meng.